Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, what's up guys? Di video ini kita akan belajar bahasa Inggris seputar direction. Nah, apa sih direction itu? Jadi, pahami video ini sampai habis. Let's check this out. Well, on the screen you will see that the illustration of picture someone who feels confused to choose his way. Which way should he take? Turn left for being entrepreneur or turn right for being employee? How can he ask to someone else in English? Or just keep standing up there? Let's find out in this video. Oke, sekilas tadi kita lihat di slide, ada seseorang merasa bingung untuk menentukan arah. Dan gimana sih caranya bertanya menggunakan bahasa Inggris? Nah, di video ini kita akan bahas mulai dari konsep, ungkapan-ungkapan yang sering digunakan, sampai ke contohnya. Dan yang pasti di akhir sesi ada tes atau latihannya juga ya. So, are you ready? Alright, here we go. For the first session is about concept of direction. Nah, di bagian slide ini ada dua konsep yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertiannya, yang kedua tujuannya. Jadi udah ada yang tahu belum apa itu direction? Ya, sebagian dari kita mungkin ada yang sudah paham apa itu direction. Yang dimaksud dengan asking and giving directions adalah ungkapan yang digunakan untuk menanyakan dan memberikan arah dalam bahasa Inggris. Tujuannya adalah sangat berguna untuk meminta dan memberi arah petunjuk dengan menggunakan bahasa Inggris. Next, sebelum masuk ke contoh, kita wajib paham words of direction or expressions atau ungkapan-ungkapan yang sering diucapkan ketika menanyakan ataupun memberikan arah. Well, what are the expressions in direction? The first, we explain about the words. Second, it is some phrases. The third one is sentences. Jadi word di sini ada dua fokus. Yang pertama verb, kata kerja, dan yang kedua noun atau kata benda. Dan yang kedua phrase, kita menggunakan prepositional phrase atau frasa yang berupa keterangan atau kata depan. Dan yang ketiga sentences. It is about how to ask and give direction. Jadi gimana sih cara bertanya dan menjawab ketika menanyakan arah. Alright, here are the words of directions. Jadi ini adalah beberapa kata yang berkaitan dengan arah. Go straight, lurus. Turn left, belok kiri. Turn right, belok kanan. Turn back, berbalik. Crossroad, perempatan. T-junction, pertigaan. Block, block. Go past, melewati. Across, menyeberang. Alright, please listen up to my voice. Go straight. Turn left. Turn right, turn back, crossroad, T-junction, block, go past, across. Next, here are some prepositional phrases. Jadi di sini ada beberapa frasa tentang preposisi. Ya, jadi frasa itu adalah sekumpulan kata gitu, tapi tidak membentuk suatu kalimat. Ya, for example, in front of, di depan. Behind, di belakang. Beside, di samping. Between, di antara. Alright, please listen up to my voice. In front of, behind, beside, between. Alright, good. Next, near, di dekat.
next to, di sebelah, opposite, di seberang, on the corner, di pojok. Once more, please listen up to my voice. Near, next to, opposite, on the corner. Alright, good. Well, next slide is asking directions, atau ketika kita ingin bertanya tentang arah terhadap seseorang. Beberapa sentences ini mungkin bisa dipraktekkan sebagai berikut. Excuse me, could you tell me how to get to bank? Permisi, bisakah kamu memberitahuku kemana arah bank? How did I get to the school? Bagaimana saya bisa menuju ke sekolah itu? Could you show me that way please? Tolong bisakah kamu menunjukkan ke jalan itu? Oke, ketika kita sebagai responden atau kita ingin memberikan respon dari orang yang sedang bertanya, kita bisa menggunakan sentences yang ada di slide ini. Alright, let me help. Baik, mari saya bantu. Yes sir, or yes ma'am, let me see. Ya pak, atau iya bu, biar kulihat. Sure, first you go straight. Iya tentu, pertama ambil jalan lurus. Nah itu adalah jawaban iya ketika kita tahu arah. Kemudian lanjutkan dengan memberi petunjuk arah seperti jalan lurus, kemudian belok kiri, kemudian belok kanan, dan seterusnya. Selain itu, jika kita tidak tahu arah, kita bisa menggunakan respon sebagai berikut. Pardon sir, pardon ma'am, I'm new here. Maaf tuan, maaf nyonya, saya baru di sini. Sorry, I'm not from around here. Maaf, saya tidak tinggal di sini. Sorry, you could ask someone else. Maaf, kamu bisa bertanya kepada orang lain. Alright, well, we are here for examples. Ya, jadi nggak afdol kalau nggak ada contoh. Ya, ini adalah contoh percakapan antara dua orang. Ketika ada seseorang yang ingin bertanya bagaimana cara menuju ke Bank Nasional. Okay, please listen up to this example. Excuse me, could you tell me where the National Bank is? The National Bank? Oh, I'm afraid that you are quite far from that. Oh my god, I'm lost. I thought I was near. No, National Bank is in Mawar Street, on Jasmine Street. Could you please tell me how to get there? Let me see. Go straight on this road, turn right at the traffic light. Is that all? Hold on. Let me think. After that, go past the big church and turn right into Mawar Street. And Okay, and? opposite Mawar Street is the Jasmine Street. You will see the giant mall. It's huge. National Bank is next to it. You surely won't be lost anymore. Got it. Thank you so much. Alright, you are welcome. Alright, finally, if you get my point in this video, answer these following tasks or exercises. Nah, di akhir video ini kita punya latihan. Ada dua tipe tes yang akan diuji, yaitu listening test and speaking test. Well, here is the exercise. Listening test. Fill in the words below correctly what you have heard. In this conversation, there are two people are talking about how to get to SMK Bima Sakti from Smart Course. Excuse me, how do I get to SMK Bima Sakti? Alright, let me see. Go straight, turn left at the second block, then take the highway on your trip. Go straight until find the clinic. Go ahead there about 1 kilometer. The school is on your left, near BMT building. Thank you very much. You are welcome. Speaking test. Record your conversation or your dialogue about asking and giving direction with your map. Jadi, tesnya adalah rekam percakapan atau dialogmu
tentang meminta dan memberikan arah dengan temanmu. Tema yang dipakai bebas, tetapi sesuai dengan asking and giving direction yang ada di slide, atau bisa juga berdasarkan dari sumber lain. Alright guys, itu tadi pembahasan kita tentang direction. Jika kalian ingin menambahkan atau give me a comment or something like that, you feel free guys. So, jangan lupa klik tombol subscribe supaya kita bisa sama-sama belajar bahasa Inggris. Thanks for watching, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.